अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया आसे भकत नाचे भकत, आसे भकत नाचे भकत रासरे नाचंती रंग रसिया। हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया। करे खेलुंती भाव विनोदिया हरि, राहसरे नाचुंती अष्ट सखी संगे धरी। गुपतरे खेलुंती भाव विनोदिया हरि, राहसरे नाचुंती अष्ट सखी संगे धरी। धन्य धन्य रे पाप नयन मुख्य होइला करी दर्शन, धन्य धन्य रे पाप नयन मुख्य होइला करी दर्शन। तुई चरण होई जा धन्य, तुई चरण होई जा धन्य माया संसार को छाड़ी चलिया। हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया। भारी गहली भकत मेली भाव रंगे कोला कोली, गुरु गंभीरे हरि ठाकुरे चालुछंती झुली झुली। भारी गहली भकत मेली भाव रंगे कोला कोली, गुरु गंभीरे हरि ठाकुरे चालुछंती झुली झुली। देख देख रे शोभा को देख दर्शन करी होई जा मुख्य, देख देख रे शोभा को देख दर्शन करी होई जा मुख्य। लीला लागिछि खेला चलिछि, लीला लागिछि खेला चलिछि ए क्षेत्र माटी टिके छुई चलिया। हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया। आसे भकत नाचे भकत, आसे भकत नाचे भकत रासरे नाचंती रंग रसिया। हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया, हरिहाट पड़िया। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय
गोपीजन्मवल्लभाय नमः गोपीजन्मवल्लभाय नमः गोपीजन्मवल्लभाय नमः ओम नमस्ते अच्युतानंदं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसोवन्तानन्तं बलरामं नमो नमः ओंकार ब्रह्मरूपाय गोपीकृष्ण वन्नाय च गोपी गोपाल रक्षाय राधाकृष्ण नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय दिने कृष्ण ठाकुर गोपाल मान को सांगरे धरी वन को गाई चराइबा जाइथिले बण भितरे गाई मान को हजई देले किए कुआले सब गाई बाछुरी पळेई गले समस्त पळेई गला परे से गाई बाछी मान को खोजी खोजी कृष्ण ठाकुर तृषारे आतुर होई पड़िले भोक लागुची पानी पीवा पाई इच्छा होउची शोष होउची यही समय कृष्ण ठाकुर कहते सांग मान गोपाल पुओ मान को कहले अरे कान देकी शुण कौटी वेदध्वनि शुभुची ओंकार ओंकार शुभुची ता निश्चय भोजपुर शासन हेइथिबो एणु तमे माने सेठिकी जाओ सेठिकी जीव जे हेले ब्राह्मण मान को किछि न कही ब्राह्मणी मान को कहबो जे खुदारे आतुर हेई तृषारे आतुर हेई नंदन नंदन से गोपाल कृष्ण कन्हैया तुमको खोजुची आतुर होई पड़िचंदी प्रभु तमर तेणु तुम निकट को आम मान को पठेइचंदी तमे दिटा खाइबा को देले तमे टिके अन्न देले तम अन्न खाई कृष्ण ठाकुर संतुष्ट हेबे गोपाल पुओ मान को देखी सेमानक गुहारी सुनी विप्र नारी माने भाबिले एमाने देवमूर्ति धारी एमानक बापा मा माने किपरि एमानक वन को छाड़ी देइचंदी एडे सुंदरिया सुंदरिया छुआ गुडाक ये केमिति कोन वनरे आसी बुलुचंदी गाई चरौचंदी चालगो सखी माने विलंबन करी शीघ्र टिके वन को जीवा जहा कानरे सुनिले ता नेत्ररे देखिबा हे गोपाल तमे अन्न सेवन कर आमे कृष्ण बलराम को पई अन्न नेई की जीवु ब्राह्मणी मानक कथा सुनी गोपाल माने राजी हेलेनी कहले कृष्ण बलराम खुदारा आतुर हेबेनी आमे ताको सांगरे खाइले आनंद हबु एई समय ब्राह्मण माने प्रवेश करी गोपाल मान को गाली देई बिगिड़ी गले चिड़ी गले ब्राह्मणी मान को संतुष्ट करी कृष्ण बलराम को पई अन्न व्यंजन धरी गोपाल मान को सांगरे वन को गले बोल सियाराम के जय हो कृष्ण शिवा स्थाने जाई प्रवेश होइले दूररु श्री कृष्ण देखी आनंद होइले भाविले ब्राह्मणी गण अन्न आनुचंती मोजोगई माने कष्ट लभीन आसंती उठी श्री कृष्ण पड़िले ब्राह्मणी पाए बोलती मो लागे दुख लभिल गुमाए महानंदे ब्राह्मणी अन्न भाण्ड रखी अपलक नेत्रे कृष्ण रूप को निरेखी बेनी नयनरु तांक बहे अश्रुधार विचार करती हेला जीवन सफल विचार करती हेला जीवन सफल विचार करती हेला जीवन सफल कृष्णचंद्र सबु अन्न एक ठाब करी मिलन कले ब्राह्मणी माने खाइबा को देले कृष्ण बलराम को सहित जेते गोपाल पुओ थिले समस्त सेवन कले बलराम को कृष्ण कहले भाई ब्राह्मणी माने आम पई केते कष्ट कले आमको अन्न दे जीवन दान कले ये अन्न दान ठारू आज्ञा महा बड़ दान महा पुण्य दान आउ किछि नाही मनीषर मौलिक आवश्यकता होती खाद्य वस्त्र बासगृह
ये तीनटा जिनिस नहले कौन मनीष सामाजिक श्रेणी रही पार नहीं आज्ञा। तेणु ए खाद्य वस्त्र बासक कहले प्रथम कहगला खाद्य। तेणु पेट चाखांडक नाट पेटरे भोक थिब आपण मनरे दुख थिब आपण को हजार प्रवचन देले हजार भगवान कथा कहले आपण को भल लागिबनी। विवेकानंद को थरे जने प्रश्न करथिले श्रोता कहले जेतेबेले भारतीय मानकर पेटरे भोक अछि गरीब माने खाइबा को पाउनाहांती दुखरे खाद्य पाई आकुर होउचंदी विकल होउचंदी सेतेबेले आपणकर भाषण बाजीरा किछि मूल्य नाही मूल्य नाही मूल्य नाही। तेणु अन्नदान ठारू बड़ दान आ किछि पृथ्वी रे नाही। तेणु से जो दान कले बलराम पचारुचंदी कृष्ण कहले अरे कन्हई आम जो अन्नदान पाइले आम जो जीवन दान पाइले गोटिए गोदान नीति दान कले कोटिए गोदान नीति दान कले आज्ञा। प्रत्येक दिन जदि कोटिए गोदान करिवे कोटिए गाई दान करिवे कोटि मा तो सुवर्ण दान करिवे से अन्नदान संगे समान नुहे समान नुहे समान नुहे। तेणु जीवन में जदि केतेबेले किछि पुण्य करिवा पई चाहंती जदि जीवन में किछि दान ध्यान धर्म करिवा पई चाहंती आज्ञा किछि करिवे नहीं। एई गोपाल ला करिवे एई भली पिकनिक करिवे पिला मान को डाकिवे भाई बंधु पड़ोसी की डाकिवे ताकू दिटा खाइबा को देवे आज्ञा। भोजन दान ए अन्न दान ठारू बड़ दान पृथ्वी रे किछि नाही। तेणु सेठी कृष्ण ठाकुर बलराम को भीतर ये होची नेगोसिएशन ये होची कथावार्ता आलोचना। आम जेहेतु समस्त होउछन सामाजिक प्राणी ए समाज रे गोटे अनुबंधित होइके अछंती बंधन भीतर अछंती। तेणु जेतेबेले दान करिया को चाहिए अन्न दान करिवे आज्ञा। अन्न दान ठारू बड़ दान किछि नाही प्रमाण करी देखै देले द्वापर जुगर से कृष्ण ठाकुर द्वापर जुगर से बलराम ठाकुर। तेणु अन्न दान ठारू महादान किछि नाही किछि नाही किछि नाही। खुशी होई राम कृष्ण मौन होइले मौन होइले मधे अन्न रखी सर्वे बेढ़ी न बसिले बेढ़ी न बसिले बोइले बड़ा हे बारू আজি बन रहे पवित्र होइला सिना जीवन आम्भ रहे ब्राह्मणिक अन्न आमे करिबा भोजन हे करिबा भोजन साक्षात विष्णु निर्माल्य ब्राह्मणिक अन्न हे ब्राह्मणिक अन्न विष्णुद्रोही जनंकु अन्न न मिलई जन्मे जन्मे दरी रसे निश्चय हुई ब्राह्मणिक अन्न नीति करे जे भोजन हे करे जे भोजन अंतकाले लभइसे विष्णुर चरण हे विष्णुर चरण विपत्ति ताहाकु केबे न पारई छुई हे भाग्यवंत पड़े ताकु समनुहे केही हे भाग्यवंत पड़े ताकु समनुहे केही हे समनुहे केही हे समनुहे केही। कृष्ण ठाकुर सबु अन्न को एकत्र करदेले गोटे बड़ पत्र सब बाढ़ी देले बाढ़ी देकी गोपाल मंत्र अभिमंत्रित करदेले मनोही करदेले हृदय कृष्ण नाम को स्मरणा कले समस्ते गोष्ठी होई परस्पर भाव में मिसिकी पंगत रे बसिले पत्थर पड़िला परस्पर खुआ खुई हेले बोल कृष्ण कन्हैया की जय हो। कृष्णर उच्छिष्ट अन्न करई आहार उच्चस्वरे शुभे हरि नामर चहल गोपालଙ୍କ मुखे कृष्ण दियन्ति व्यञ्जना राम मुख अन्न केहि करन्ति भोजना गोपालଙ୍କ मुखु नेई भुंजन्ति कन्हाई भावरे भोल होइन हन्ति खुआ खोई मायारे सकल मोह करे माया धरा विष्णुर
ଦେହି ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହରି ହରି ବୋଲି ପ୍ରେମେ କରନ୍ତି ଭୋଜନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଏ କେହି ନିଜେ ବା ଭୁଞ୍ଜାଇ ରାମ ମୁକୁ ନେଇ କେହି ଆପଣା ଭୁଞ୍ଜାଇ ଦୂରରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୀଳା ଦେଖିକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଗୋପାଳ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରୀତିରେ ମସଗୁଲ ହେଇକି କୃଷ୍ଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ନକୁ ଗୋପାଳ ପୁଅ ମାନେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ବେନି ନୟନରୁ ଧାର ଧାର ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବହିଗଲା। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ଭାବରେ ପ୍ରୀତିରେ ମସଗୁଲ ହେଇଗଲେ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇ ଅଚେତ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ତଳେ ପଡିଗଲେ। କାହାର ବସନ ଫିଟି ଯାଉଛି, କାହାର କେଶ ମୁକୁଳା ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ଅଚେତ ହେଇକି ଧୂଳିରେ ଗଡି ଯାଉଛି, କାହାରି ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ଭୋଳ ହେଇ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇ ପଡିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ ଭାଇ ଟ୍ରିଟ୍ କଲେ ବଳରାମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କହ୍ନେଇ, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଦେଲେ, ଯିଏ ଆମ ଜୀବନ ରଖିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଲେ, ତୃଷାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି କେଡେ ମହାପୁଣ୍ୟ କଲେ, ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କଣ ଚେତା ହରାଇକି ତଳେ ପଡିଗଲେଣି। ଏହା ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଜଗତ ଜନକ ମୁଖରୁ ଆମେ କଣ ଅଭିଶାପ ନବା କିରେ? ଏତେ ବୋଲି ରାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ଉଠ ଉଠ ମାତା ମାନେ ବୋଲି ସେ ବୋଇଲେ। ନ ଶୁଣି ସେ ରାମ ଡାକେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଳ, ଦେଖି ହଳଧର ତାହା ହୋଇଲେ ବିକଳ। ରାମ ଯହୁଁଚେ ଡାକି ଦେଲେ ନାମ ଧରି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ତାହା ଜାଣି ପାରି କୁଶ ଧରି। ଭଏ ସେ ଆସନ ତେଜି ଶୂନ୍ୟରେ ଦେଖିଲା, ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କରି ଗୋଶାଳୀଳା। ଆନନ୍ଦରେ ଧେନୁ ସଙ୍ଗେ ଗୋପାଳ ସଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କାନନ ମଧ୍ୟରେ। ହେମନ୍ତ ଭାବକୁ ମୋହି ଦେଖିବି ନେତ୍ରରେ, ଏତେ ବୋଲି ବୀରବର ରହିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ, ରହିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ, ରହିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନରେ ଦେବଗଣ କର ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ତମେ ଏକ ହୋଇକି ନାରାୟଣଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେବା କଲ, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ପରସିଲେ, ତମେ ସବୁ ଖାଇଲ। ଆମେ ଦେବଗଣ ତମର କଣ କେହି ନହୁ, ଆମେ କଣ ତମ ନିଜର ନହୁ? ତମେ ସିନା ଆମକୁ ଜାତ କଲ, ଆମେ ତମଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦିଅ, ଆମେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ମୁକ୍ତି ଲଭିବୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବୁ। ତମେ ଦର୍ଶନ କଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୟର, ଆଜି ଆମେ ତମ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ତୋର ଦାସାନୁଦାସ କରିଦେ ମତେ ଠାକୁର। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ନ ହେଇପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମ କି ଜୟ ହୋ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ଆପଣ ହେଲେ, ଦାସର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଏ। ହନୁମାନ ହଉଛି ରାମଙ୍କର ଦାସ, ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଏ ମଣିଷ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ରାମ ମିଳିବେ, ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡକୁ ଧରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିବେ, ମିଳିବ। ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ହରିହର ଦାସ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତୁମ ସହିତ ଭାଗ ନେବେ, ତାଙ୍କ ବସିବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବର ଲୀଳା, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସଙ୍ଗେ
सुधर्मा सभारे ब्रह्मा और देवगणकर ए लीला निजे नारद महर्षि देखी देवादिदेव महादेव शिव को एक कथा कहीदेले कहले आज मु सुधर्मा सभा को जाइथिली प्रभु शुण महेश्वर कौन घटना घटिला सबु जाक देवता सेठी मेल होते ब्रह्मा वृंदावन विष्णु निर्माल्य आनिकी सबु देवादेवी की देदेले कमंडल धोई सबु जल देवता मान पान करने को देदेले आज्ञा पोछापोछि धुआ धुई होगला माने कमंडल भितर आउ निर्माल्य नाही प्रभु देइथिबा निर्माल्य आउ टिके मध्य कोउटी वासना पाइबार चांस नाही सेठारे तुमको न देखी ए खबर कहया पई मु तुम पाखु आछि सबु देवता माने सेई कृष्ण कन्हई सेई नर अवतारी भगवान निर्माल्य पाइले तमे प्रभु शिव सेठी पहुंची पारला नहीं रागी गले महादेव शिव कहले कौन है कोपेवर ना तपेवर आज्ञा सी रागिले समस्त रागिले संभाली हम शिव रागी गले संभाली हेनी आज्ञा किए रागिले खूब जोर रागी जाए क्या मारधर करे खूब जोर रागिले किए कौटी डेई पड़े ये कि गोटे अजब ठाकुर रागिले नाच कर डम्बर बजेब जटाटवी गलजलम प्रवाहपला वितस्थलम गले अलम बलमिता भुजंग तंग मालिका डम 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 निन्नार्दितं डममय चकार चंड तांडव तनार्तनक शिवं शिवं तेणुक ये अजब ठाकुर जी अचल गुपारे रहे ना घर द्वार अंशुक नथिले देह लाज ना तार गोटे अजब ठाकुर जिते सी रागिब आज्ञा सी पुणी होती रागी मानकर महादेव रागी मानकर देवदेव महादेव सी कारण सी होती अबकारी विभाग मंत्री स्वर्ग में जी गंजे अभिम भांग ना जी आज्ञा बुली पारे ना जी मशाणी भी तार मंदिर दरकार नहीं घर द्वारा किसी दरकार नहीं स्त्री की छाड़ी देगी पुणी स्त्री की रखी पुओ को छाड़ी पुणी पुओ को रखी समस्त पाखे अच्छी समस्त पाखे नहीं अजब देवता से महादेव यह शुणिकी खूब जोर रागी गले बोलो सियाराम की जय हो सुंदरे थाई न धाता देखते नयने बोइले गो धन्य तुम्हे विप्र नारी माने धन्य गो तुमर जन्म धन्य गो जीवन करती जेउ निर्माले जोगी माने ध्यान आदि से विष्णु निर्माल्य तुम्हे गो पाइल कोटि कोटि जन्मर दे कलुष नासिल तुमर भाव कुमुत नुहई समान धन्य गो ब्राह्मणी बस कल भगवान ऐसे बोली सुने थाई देखे वेदपति अन्न भुंजी सर्वे कर शरीरे पोछन्ति अधार मृत पाइण सर्वे बोला हेले गोष्ठी खेळु खेळु महाभावरे मजिले श्रीकृष्ण पाद पद्मरे चिताछि जड़ी भवसागରରେ सर्वे रहिछन्ति बुडी केशवक ସମ୍ବାଳ ଭୂମିରେ ଲୋଟାଇ ପ୍ରେମରେ କରନ୍ତି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଭାବଗ୍ରାହୀ हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया हरिहाट पड़िया आसे भकत नाचे भकत आसे भकत नाचे भकत रासरे नाचंती रंग रसिया हरिहाट पड़िया आहा केड़े बढ़िया हरिहाट पड़िया ପଥରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହରି ରାହାସରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ସଙ୍ଗେ ଧରି
ପତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହରି ରାହାସରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟସଖୀ ସଙ୍ଗେ ଧରି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ପାପ ନୟନ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଲା କରି ଦର୍ଶନ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ପାପ ନୟନ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଲା କରି ଦର୍ଶନ ତୁଇ ଚରଣ ହୋଇଯା ଧନ୍ୟ ତୁଇ ଚରଣ ହୋଇଯା ଧନ୍ୟ ମାୟା ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆ ହରି ହାଟ ପଡ଼ିଆ ଆହା କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ହରି ହାଟ ପଡ଼ିଆ ଆହା କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ହରି ହାଟ ପଡ଼ିଆ ଭାରି ଗହଳି ଭକତ ମେଳି ଭାବ ରଙ୍ଗେ କୋଳା କୋଳି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀରେ ହରି ଠାକୁରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଝୁଲି ଝୁଲି ଭାରି ଗହଳି ଭକତ ମେଳି ଭାବ ରଙ୍ଗେ କୋଳା କୋଳି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀରେ ହରି ଠାକୁରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଝୁଲି ଝୁଲି ଦେଖ ଦେଖରେ ଶୋଭାକୁ ଦେଖ ଦର୍ଶନ କରି ହୋଇଯା ମୁଖ୍ୟ ଦେଖ ଦେଖରେ ଶୋଭାକୁ ଦେଖ ଦର୍ଶନ କରି ହୋଇଯା ମୁଖ୍ୟ লীলা লাগিছি খেলা চালিছি লীলা লাগিছি খেলা চালিছি এ ক্ষেত্র মাটি টিকে ছুঁই চালিয়া হরি হাট পড়িয়া আহা কেড়ে বড়িয়া হরি হাট পড়িয়া আহা কেড়ে বড়িয়া হরি হাট পড়িয়া আসে ভকত নাচে ভকত আসে ভকত নাচে ভকত রাসরে নাচନ୍ତି রঙ্গ রসিয়া হরি হাট পড়িয়া আহা কেড়ে বড়িয়া হরি হাট পড়িয়া আহা কেড়ে বড়িয়া হরি হাট পড়িয়া আহা কেড়ে বড়িয়া হরি হাট পড়িয়া লীলা খেলা সারি সরবে গলে নিজ ভুবন তহু ব্রহ্মা আসি মিলিলে জহি সেবন স্থান পড়িছিলা তহি উচ্ছিষ্ট সর্বভুঞ্জিলা হরে আনন্দে গোটাই রখিলে কমণ্ডলু ভিতরে অষ্টনেত্রে বেদ বরদে চারিয়াড়কু চাহি খোঁজিলে ଆଉ କି ରହିଛି ପନ ତଳେ ବିଛେ সেঠাবরে মন তোষরে ব্রহ্মদেব ভুঞ্জিলে কৃষ্ণ গোষ্ঠ স্থলী বলি যে মনে বিচার কলে রামকৃষ্ণ বিপ্র নারীঙ্ক পদ ধূলিকু তোলি আনন্দরে ব্রহ্ম দেব যে অঙ্গে হইলে বলি পবিত্র ধূলি যে অঙ্গরে বাজি পুলক ছিলা বেদবর বেদ গাইলে সৃষ্টি পুলকি গলা ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଦେବଗଣଙ୍କର ଏ ଲୀଳା ନିଜେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଦେଖି ଦେବାଦି ଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେଲେ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମହେଶ୍ୱର କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସବୁ ଯାକ ଦେବତା ସେଠି ମେଳ ହେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଣିକି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ
କମଣ୍ଡଳୁ ଧୋଇ ସବୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ପୋଛାପୋଛି ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇଗଲା ମାନେ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆଉ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ବାସନା ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତମକୁ ନ ଦେଖି ଏ ଖବର କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କହ୍ନେଇ ସେଇ ନର ଅବତାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇଲେ, ତମେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲ ନାହିଁ। ରାଗିଗଲେ ମହାଦେବ ଶିବ କହିଲେ କଣ ହେଲା, କୋପେବର ନହେଲେ ତପେବର। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ରାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ରାଗିଲେ ସମ୍ଭାଳି ହବ, ଶିବ ରାଗିଗଲେ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ଆଜ୍ଞା କିଏ ରାଗିଲେ ଖୁବ ଜୋରେ ରାଗିଯାଏ, କାହାକୁ ମାରଧର କରେ, ଖୁବ ଜୋରେ ରାଗିଲେ କିଏ କୋଉଠିକି ଡେଇଁ ପଡେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଜବ ଠାକୁର ରାଗିଲେ ନାଚ କରିବ, ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇବ। ଜଟାଟବି ଗଳଜଳಂ ପ୍ରବାହପ୍ଳାବିତ ସ୍ଥଳଂ ଗଳେ ଅଲମ ବଲମିତା ଭୁଜଙ୍ଗ ତଙ୍ଗ ମାଳିକା ଡମ 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 ନିନ୍ନାର୍ଦିତଂ ଡମମୟ ଚକାର ଚଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ ତୋନାର୍ତ୍ତୁନଂ ଶିବଂ ଶିବଂ। ତେଣୁକରି ଏ ଅଜବ ଠାକୁର ଯିଏ ଅଚଳ ଗୁପାରେ ରହେ ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର, ଅଂଶୁକ ନଥିଲେ ଦେହ ଲାଜ ନାହିଁ ତାର। ଗୋଟେ ଅଜବ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ପୁଣି ହଉଛନ୍ତି ରାଗି ମାନଙ୍କର ମହାଦେବ, ରାଗି ମାନଙ୍କର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସିଏ। କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଯିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ଭାଙ୍ଗ ନହେଲେ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ପାରେ ନା, ଯିଏ ମଶାଣିରେ ରୁହେ ତାର ମନ୍ଦିର ଦରକାର ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ କି ରଖିଛି, ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଛି ପୁଣି ପୁଅକୁ ରଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅଜବ ଦେବତା ସେ ମହାଦେବ। ଏହା ଶୁଣିକି ଖୁବ ଜୋରରେ ରାଗି ଗଲେ। ବୋଲ ସିଆରାମ କି ଜୟ ହଉ। ଚତୁର୍ମୁଖେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଣି ଭୋଳ ହେଲେ, କର ଯୋଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମା ଭୂମିରେ ଯେ ଲୋଟି ଗଲେ। କମଣ୍ଡଳୁ ଧରି ତହୁଁ ହୋଇଲେ ବାହାର, ସୁର ସଭାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବେଦବର। ସକଳ ଅମର ଗଣ ଚନ୍ତି ତହିଁ ରହି, ଭାତାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଦୂରୁ ଉଠି ସଚି ସାଇ। ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସାଇ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିନ ସେ ବଚନ କହି। କୃପା କରି କୁହ କାହିଁ ଥିଲ ହେ ବେଦବର, ଆଜି ସୁର ସଭା ଦିଶୁ ନଥିଲା ତ ସୁନ୍ଦର। ଏ ସମয়ে ସତୀ ଦେବୀ କଲେ ଯେ ନମସ୍କାର, ଧୂପ ଦୀପେ ପୂଜା କରି ତାହାଙ୍କ ପୟର। ଧୂପ ଦୀପେ ପୂଜା କରି ତାହାଙ୍କ ପୟର।